নমস্কার, সুজিত চট্টোপাধ্যায় আবার একটা নতুন পর্ব নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হলাম। এই মুহূর্তের যে খবর সেটা হলো সদ্য মোদিজি বাংলা ঘুরে গেলেন, দুর্গাপুরে এসেছিলেন, ওখানে বিরাট একটা টাকার প্রকল্প তৈরি করে গেলেন এবং সেটা যেহেতু সামনে পুজো তারপরেই ভোট, এই সময়টা মানুষ মনে রাখবে, কেননা মানুষের স্মৃতি খুব দুর্বল হয়। উদ্বোধন যে করে যাচ্ছেন এত লক্ষ কোটি টাকার, সে বিষয়টা তো তাদের মাথায় দিতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে, সেই জন্য দিয়ে গেলেন। কিন্তু যত প্রকল্পই উদ্বোধন হয় সারা ভারতবর্ষে, আপনারা জানেন শেষ পর্যন্ত কতটা কি কাজ হয় সেটা তো বলা মুশকিল। যাই হোক, এখন আপনাদের বলবো যে এবার যে মোদি এলেন, নতুন রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য এসছেন, তারপর তিনি মোদি এলেন। এই নতুন সভাপতি বদলের হবার পর কিন্তু নতুন কি কোনো রক্ত সঞ্চারিত হচ্ছে বিজেপির শরীরে? মোদি কি বলে গেলেন যার জন্য সামনে হয়তো আবার আসবেন, অমিত শাহ আসবেন, ভোটের সময় আরো কয়েকবার আসবেন, কিন্তু ঠিক এই পুজোর আগ দিয়ে তিনি এসে যা যা বলে গেলেন, তৃণমূলকে হটানোর কথা বলে গেলেন, কিন্তু সত্যি কি তৃণমূলকে তিনি বাংলা থেকে হটাতে চান? মানে সেরকম ভাবে কি বিজেপির দল তৈরি হয়ে গেছে যে ভোটে জিতে এলে পরে কে মুখ্যমন্ত্রী হবে তা নিয়ে কোনো রকম ঝামেলা হবে না, কে অর্থমন্ত্রী হবে তা নিয়ে কোনো ঝামেলা হবে না, কে কে মন্ত্রিসভায় সুযোগ পাবেন তা নিয়ে কোনো ঝামেলা হবে না? এবং যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বগুলো রয়েছে তারা মুখে স্বীকার না করুন, তারা মনে মনে খুব ভালো করে জানেন যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কিন্তু খুব ভালো রকম ভাবেই বিজেপির মধ্যে আছে, তৃণমূলেও আছে। কিন্তু তৃণমূলের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে একজন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুতরাং সেই যে কথাটা বলা হতো না যে একটি পোস্ট আর বাকি সব ল্যাম্প পোস্ট, সে খারাপ অর্থেই ধরুন আর ভালো অর্থেই ধরুন, বিষয়টা কিন্তু সেখানে সীমাবদ্ধ আছেন। কেন প্রত্যেকে জানেন, ওপরতলার নেতারা যারা আর কি মন্ত্রী হবেন তারা ভালো করেই জানেন যে তাদের নিজস্ব কোনো ভূমিকা নেই, মমতা ব্যানার্জির জেতার ওপর নির্ভর করেই কিন্তু তাদের ভাগ্য ফিরবে। বিজেপির ক্ষেত্রে কিন্তু রাজ্যে সেটা নয়। এ রাজ্যে কিন্তু অমিত শাহ বা মোদি বা এরা এসে কিন্তু সমস্ত কিছু সামনে দিয়ে যাবেন সবসময় সরকার বানানোর পর, তা নয়। কিন্তু ত্রিপুরা তো সরকার বদল হয়েছে, আপনারা জানেন যে এক টার্মের মধ্যেই কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী দুবার পাল্টাতে হয়েছে। সেই একশো প্রশ্নে যাচ্ছি না, বরঞ্চ একটা ছোট্ট প্রতিবেদন দেখুন, এটা দিয়ে আপনাদের একটু আমি বোঝাতে চাইবো যে মোদি এখানে এসে কি করলেন। মোদিজি বাংলায় এলেন, দেখলেন, কিন্তু জয় করলেন কি? না, বরং বলা যায় মোদিজি এবার বাংলায় এসে নবনিযুক্ত সভাপতির লেখা ভাষণ মুখস্থ করে বলে গেলেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক যেটা হলো, এনআরসির জুজুকে তিনি আগামী দিনে আরো কার্যকর করবেন সে কথা ঘোষণা করে শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, নিম্নবর্ণের বহু হিন্দু মানুষকে ভয়ার্ত করে তুললেন। ফলে আরো বেশি করে মানুষ জোড়া ফুলে এবং বাম কংগ্রেসকে শক্তিশালী করবেন, এমনটাই তো মনে হয়। বিষয়টা হয়ে গেল ওই উল্টা বুঝলি রামের মতো। কি বললেন প্রধানমন্ত্রী, কি বললেন বিজেপির মুখ? বিজেপি ঘুষপেটিয়া বলে এই বাঙালিদের, অর্থাৎ বাঙালি উইপোকা। একটু দেখুন এবার দুর্গাপুরে এসে তিনি কি বললেন। भाजपा की तरफ से मेरा यह आग्रह है कि आप एक बार भाजपा को अवसर दें, एक ऐसी सरकार बनाए जो ईमानदार हो, कामदार हो और कमदार हो। বিকশিত বাংলা মোদির গ্যারান্টি, বিকশিত বাংলা बीजेपी संकल्प। हमें मिलकर के बंगाल को इस निर्ममता से मुक्ति दिलानी है। साथियों, पश्चिम बंगाल भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी आत्मा है। आज प्रसिद्ध बांग्ला कवि विष्णुदेव जी का भी जन्मदिवस
जरूरत है। बांग्ला भाषा को समृद्ध करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। टीएमसी और लेफ्ट ने सालों तक दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाई। इस दौरान इनको बांग्ला भाषा की याद तक नहीं आई। ये भाजपा सरकार है जिसने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ऐसा करके हमें बांग्ला साहित्य की सेवा करने वाले विष्णु डे जी जैसे अनेक साहित्यकारों को भी श्रद्धांजलि दी है। साथियों, भाजपा ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका बीज बंगाल की मिट्टी में पनपा है। भाजपा की वैचारिक नींव को बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने खून से सींचा है। डॉक्टर मुखर्जी ने एक देश एक संविधान का जो सपना देखा, वही भाजपा का संकल्प बना और उसे हमने पूरा करके भी दिखाया। भाजपा बांग्ला भाषा को प्रेरणा, परंपरा और पहचान का माध्यम मानती है। भाजपा के लिए बांग्ला अस्मिता सर्वोपरि है। देश में जहां भी भाजपा है, वहां बांग्ला का सम्मान है, पश्चिम बंगाल के लोगों का सम्मान है। लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। बंगाल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। ये आपको मोदी की गारंटी है। মোদির ভাষণের কিন্তু এবার আপনারা লক্ষ্য করেছেন বাংলাটা অনেক ভালো বলছেন আগের থেকে, তার মানে এগুলো প্র্যাকটিস করছেন বাংলায়। সুতরাং এখানেতে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতা আসতে গেলে তখন তো আরো ঘন ঘন আসতে হবে, সুতরাং বাংলাটা ভালো করে শিখতে হবে। তাছাড়া বিজেপির নামে একটা অবাঙালি দল হিসেবে একটা বিষয় রয়েছে। এর আগে গ্রামে গঞ্জে হিন্দিতে অনেকে বক্তৃতা দিয়েছেন, ভিড় হয়েছে অনেক, কিন্তু মানুষ অর্ধেক কথাই বুঝতে পারেননি। এবারকার যেটা ঘটনা হলো সেটা হচ্ছে রাজ্য সভাপতি হয়ে এসছেন শ্রমিক ভট্টাচার্য। তিনি শিক্ষিত মানুষ, পড়াশুনো করেন, তিনি কিন্তু ভাষণের একটা ছক বেঁধে দিয়েছিলেন, যার জন্য মোদিজির জানার কথা নয় যে 18 তারিখ কাদম্বিনী গাঙ্গুলির জন্মদিন, তার জানার কথা নয় যে বিষ্ণুদের জন্মদিন। বিষ্ণুদেবকে সেটা 4-5টা লাইন জিজ্ঞাসা করলেও কিন্তু ভালো করে বলতে পারবেন না, কিন্তু যেটুকু সেখানে পড়ানোর ব্যাপারটা করে দিয়েছেন শ্রমিক ভট্টাচার্য, সেটা কিন্তু সেই পাস মার্কটা মোদিকে দেওয়া যায়, তিনি উতরে গেছেন। আচ্ছা, এটা গেল তো মোদির বিষয়। সঙ্গে কে ছিলেন? সঙ্গে ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। কুণাল ঘোষ মিঠুন চক্রবর্তীর দোস্তি আমি নিজে ব্যক্তিগত খুব ভালোভাবে জানি, এবং এই মিঠুন চক্রবর্তীকে এই কুণালই কিন্তু প্রথম হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জির বাড়িতে। তার একটা সুপ্ত বাসনা ছিল একটু পদ্মশ্রী পাওয়ার ব্যাপারে, তিনি কিন্তু অনেক দৌড়ঝাঁপ করেছিলেন, প্রণব মুখার্জির কাছে হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীকালে এই কুণালের হাত ধরে মমতা ব্যানার্জির বাড়িতে পৌঁছে যাওয়া, সেখানে আমি সাক্ষী ছিলাম, কারণ আমি একটি তখন টিভি চ্যানেলে ছিলাম। সেই টিভি চ্যানেল থেকে ক্যামেরা ফ্যামেরা নিয়ে যেতে হয়েছিল, এবং সেই টিভি চ্যানেলের পরিচালক কুণালই ছিল। তো যাই হোক, এখন আপনাদের কাছে যেটা বলবো যে
কুনাল যেটা পোস্ট করেছে সেটা কিন্তু একটা ভুল কথা পোস্ট করেনি। একটা অদ্ভুত কালো পোশাকে, মানে অঘরীতন্ত্রে যেরকম সাধুরা পড়েন সেরকম ধরনের একটা পোশাক পরে, একটা কালো চশমা পরে, মাথায় একটা আমার মতো টুপি পরে, আমাকেও টুপি মানাচ্ছে না কিন্তু ওনাকে পরে, কিন্তু যেহেতু উনি তো নায়ক, মহানায়কও তাকে বলা হয়, সুতরাং তিনি ভাবলেন যে আমি যা পরেই আসি না কেন এখানে এসে আমি ঠিক মানিয়ে যাব। কিন্তু জনগণ বললেন চশমা পরা চলবে না, চশমা ছাড়তে হবে। খুব রেগে মেগে গিয়ে উনি চশমা ছেড়ে বলতে বাধ্য হলেন, মানে ঠেলায় পড়লে বেড়াল গাছে ওঠে না, যা হয় আর কি। তো যাই হোক, তিনি এবার এসে কি বললেন, তিনি এসে কিন্তু আগেরবার বলেছিলেন যে তিনি হচ্ছেন যে অভিনেতা নন, আর এবার এসে তিনি বলেছেন না তিনি একটা অভিনেতা, ভালো ভাষণ টাষণ দিতে পারেন না। কেন মনে আছে আগেরবার ওই যে জাত মানে গোখরোর কথা বলার পর মানুষকে এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন যে মানুষ আর সাপের কাছাকাছি যেতে চায়নি, তাই জন্য এবার আর বক্তব্যের মধ্যে কোনো ডায়লগ বাজির মধ্যে যাননি। কি বললেন মিঠুন চক্রবর্তী? সংক্ষিপ্ত 2 মিনিট 2.5 মিনিটের বক্তব্য, সেটা ভালো করে একবার শুনুন। नमस्कार। अरे यार तुम लोग को प्रॉब्लम क्या है? वहां से बोले चश्मा खोलो चश्मा खोलो, प्रॉब्लम क्या है तुम लोग? चश्मा पहन के अच्छा लग रहा हो कि बुरा लग रहा हो? अरे हट तेरी। अभी ठीक है? देखो भाई, मुझे तो ये स्पीच देना नहीं आता। मैं एक्टर आदमी हूं, मुझे डायलॉग दो, डायलॉग बोल के चला जाऊंगा। लेकिन जब बोलने को बोला है तो मैं কিছু বলতে হবে। আমাদের এবারের লড়াই কিন্তু শেষ লড়াই, এইটা ভেবে মাঠে নামতে হবে। শেষ লড়াই মানে জীবন প্রাণ দিয়ে লড়তে হবে। আমি সেই লড়াইয়ের কথা বলছি। আমাদের সাথে রয়েছে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মোদী সাহেবের আশীর্বাদ। আমি থাকবো, আপনারা থাকবেন, সবাই মিলে একসাথে এই সংগ্রামে নিয়ে নামবো। আমাদের এই ইলেকশন জিততেই হবে, যেভাবেই হোক জিততে হবে। কেন কি নিয়ে কথা বলবো? দুর্নীতি, দুর্নীতি তো ভরে রয়েছে, একটা ফাঁক থাকলে তো বলবো, একটা ফাঁকও নেই দুর্নীতির। তাহলে কি নিয়ে কথা বলবো? মা বোনেদের ইজ্জত নিয়ে সেখানেও কথা বলার উপায় নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ছেলে আমি, পশ্চিমবঙ্গের মা বোন সবাই আমার, তোমরা আমাদের। প্রতিজ্ঞা করেছি আমি রাজনীতি করি না, আমি মানুষ নীতি করি। আর সেই জন্যই বারবার দৌড়ে আসি পশ্চিমবাংলায় কিছু করার জন্য। এবারে মাঠে নামছি পুরো তৈরি হয়ে। 23-24 তারিখ থেকে, হ্যাঁ ঠিক কথা বলছি, সত্যি কথা, 23-24 তারিখ থেকে পুরো মাঠে নামবো। আপনাদের সাথে থাকবো, আপনাদের সাথে কথা বলবো, আপনাদের প্রবলেম জানবো, মাঠে একসাথে নেবে লড়াই করব। আর এই লড়াই পশ্চিমবঙ্গ অনেকদিন মনে রাখবে। বিজেপি হেরে যাওয়ার প্রার্থী নয়, বিজেপি হেরে যাওয়ার প্রার্থী নয়। খালি বারবার তো তাই বলি যে পুলিশকে একটু নিরপেক্ষ হওয়ার কথা বলুন। হ্যাঁ এটাই বলছি, পুলিশকে বলুন একটু নিরপেক্ষ হয়ে যান, তারপরে দেখুন বিজেপি কি করতে পারে। ये जो आवाज हमने उठाई है, ये आवाज मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं करता। मैं जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं की है। तो इसीलिए कहता हूं कि ताकत तो हमें भी है, लेकिन हम फालतू का जोर किसी पे नहीं करते।
हम किसी को नहीं कहते हम आपको मारेंगे पीटेंगे, कुछ नहीं, लेकिन ये मत समझना हम कर नहीं सकते। हम डरपोक लोग नहीं है। खाली पुलिस को बोलिए एक बार आप निरपेक्ष हो जाइए। खैर, बात लड़ाई की आई तो लड़ाई से बात करता हूं। अभी हमारे सबसे प्रिय मोदी जी आ जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी। तब तक के लिए मैं इतना ही कहूंगा, तैयार रहिए। मैं मैदान में उतर रहा हूं आप लोगों के साथ लड़ने के लिए। सीना तान के उतरेंगे। गोली चलानी है तो चला, लेकिन पीछे से वार नहीं करना। हिम्मत है तो सामने से वार करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। আপনারা শুনলেন মিঠুন কি বললেন। মিঠুন একটা কথা বললেন যে উনি রাজনীতির লোক নন, উনি মানুষের নীতি করেন। তাহলে উনি যে দলের হয়ে বক্তব্য করতে এসেছিলেন তারা তো রাজনীতি করেন। তা রাজনীতি করা আর মানুষের নীতি করা এই দুটো বিষয় আলাদা। এটা মিঠুন চক্রবর্তীর কাছে আমরা শিখে গেলাম। আপনাদের মনে আছে অমিত শাহ কলকাতায় এসেছিলেন একবার, ওই সদস্য সংগ্রহের একটা ব্যাপার ছিল বিজেপির। তখন তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন আমাদের অমিত শাহ। তখন একজন কংগ্রেসের বালখিল্য একজন জেলার এক নেতা মুসলিম আর হিন্দুদের তাতিয়ে তোলার মতন একটা খুব বাজে কথাই বলেছিলেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে তখন কিন্তু এই মিঠুন চক্রবর্তী বলেছিলেন যে আমরাও কিন্তু মারতে জানি। আমি অভিনেতা মিঠুন নই, আমি সেই 70 দশকের মিঠুন ডট 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 ডট। 70 দশকে মিঠুন কি করতেন যে এরকম মারের জবাব উনি মার দিতে পারবেন? তখন কি তিনি ওই মারপিট করতেন পেশাগতভাবে ফুটবল খেলতেন পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে শুনেছি, কিন্তু পেশাগতভাবে মারামারি করতেন কিনা সেটা কিন্তু আমার শোনাও নেই, জানাও নেই। কি বলেছিলেন সেদিনের সভায় অমিত শাহ উপস্থিতির মধ্যে থেকে, সেটা একবার মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ছোট্ট ক্লিপিংসটা আপনাদের আরেকবার দেখাচ্ছি, দেখুন। काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम तो बोलेंगे तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। ये मिठुन चक्रवर्ती बोल रहा है। मिठुन चक्रवर्ती अभिनेता नहीं, वो 68 का मिठुन चक्रवर्ती आपको बोल रहा है। দুর্গাপুরে মোদিজি তার গ্যারান্টির কথা তো বললেন, কিন্তু তিনি তো গ্যারান্টি দিয়েছিলেন 2019-এ ক্ষমতায় ফিরলে দুর্নীতিগ্রস্তদের জেলে পাঠাবেন। কজন দুর্নীতিগ্রস্তকে তিনি জেলে পাঠিয়েছেন? আসলে সাধারণ মানুষের স্মৃতি খুব দুর্বল, আর যারা কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক হন তারাও তো অন্ধভক্ত। প্রতিটি দলের মতো বিজেপিও ইস্তাহার রচনা করে ভোট এলেই। গালভরা নাম সংকল্পপত্র। 2024-এর নির্বাচনে বলা হয়েছিল আগামী 5 বছরে নারী শক্তিকে ভিত্তি করে 10 কোটি মেয়েদের আইটি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রিটেলের কাজ করানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। 3 কোটি মহিলাকে লাখপতি দিদি বানানো হবে, আর গ্রামের মেয়েদের ড্রোন পাইলট দিদি বানানো হবে। মোদিজি দেশের প্রধান অভিভাবক, অথচ তার আজ পর্যন্ত মণিপুরে এত অঘটন ঘটে যাওয়ার পরও একবারও তার সফরে যাওয়ার কথা প্রয়োজন মনে করেননি। এখন কত প্রতিশ্রুতি যে মোদি দিয়েছেন এরকম তার ইয়ত্তা নেই। আবার 26-এ নতুন প্রতিশ্রুতি। তবে এনআরসি ও সিএএ নিয়ে যা প্রতিশ্রুতি তিনি দিলেন সেটা 26-এ আবার তৃণমূলে ফিরে আসার পথ পরিষ্কার করে দিয়ে গেলেন। রাজনীতিতে, সংসদীয় রাজনীতিতে ভোট হবে, ভোটে বিভিন্ন দল প্রার্থী দেবে, প্রত্যেকেই জেতার আশা করবেন, এটা খুব স্বাভাবিক।
সুতরাং বিজেপি 70 আসন পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল যখন, তারা তো চাইবে যে এটা একটু ডবলের থেকে একটু বেশি হলে পরে কিন্তু তারা আবার ক্ষমতা দখল করতে পারেন। এবং আপনাদের কাছে তো পরিষ্কার ভাবেই তো শুভেন্দু অধিকারী বলেই দিয়েছেন যে আমাদের আর 10% হিন্দু ভোট চাই, যেটা এই কংগ্রেস থেকে যদি একটু ছিনিয়ে আনা যায়, আর যদি তৃণমূল থেকে কিছু ছিনিয়ে আনা যায়, আর 10% ভোট যদি আনা যায় হিন্দু ভোট, তাহলে আমরা জিতে যাব। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ভট্টাচার্যও কিন্তু বলেছেন, মুসলিমদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে আপনারা ভাববেন না যে আপনাদের 30% ভোটের ওপর নির্ভর করে এখানে মন্ত্রিসভা তৈরি হবে। 30% ভোট যদি নাও দেন তাহলেও আমরা এবার জিতে আসছি। যদিও শ্রমিক শুভেন্দুর মতো অত কড়া কথা বলেননি, তিনি ভালো মুসলিমদের সঙ্গে আসার জন্য অনুরোধও করেছেন। আপনাদের এই বিষয় নিয়ে আমি আর ব্যক্তিগতভাবে বা আমার চ্যানেলের তরফ থেকে নতুন কিছু বলতে চাই না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই দিন 5-7 মধ্যে কিছু কিছু ভাইরাল হওয়া ঘটনা এসছে বিজেপি সম্পর্কে। আপনারা অনেকে তো দেখছেন মোবাইলে, আমি শুধু ওই মালা গাঁথার কাজটা করলাম, সেগুলো একটু সংকলন করে কয়েকটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছি। আপনারা একবার দেখুন তো এই ভাইরাল গুলো আপনারা দেখেছেন কিনা। হ্যাঁ, বলে রাখি, এই ভাইরালের সত্য মিথ্যা যাচাই কিন্তু আমরা করিনি, যেরকম যেরকম মোবাইলে পেয়েছি সেরকম সেরকম সংগ্রহ করে আপনাদের কাছে একটা মালার মতন তৈরি করে একসঙ্গে গেঁথে পরিবেশন করছি। দেখুন সেই ভাইরাল ভিডিওগুলো। দাদার আছে, বাবার আছে, দাদার আছে, আমার আছে। মানে কোন কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়ছিলেন? 6 ক্লাস 6। আপনার বয়স কত? 52 বছর। 52 বছর। কয় বছর ধরে আছেন আপনি এই জেলে? জেলে জেলে 2.5 বছর হলো। 2.5 বছর। 2 বছর 5 মাস চলতেছে। আপনি আগে নোটিশ পাইছিলেন? নোটিশ আমি নোটিশ পাইছিল, পাওয়ার পরে গ্রামের মেম্বার একজন কইলো যে বলে ওই নোটিশটা 500 করে টাকা দাও, আমি মানিকপুর থানা যাই ই করে দেবো আর কি, ডিসমিস করে দেবো। কাছে থাকা মানুষ কি সেটা আবার ডিবুটা খায়, এরকম ডিবুটা তো না সন্দেহমূলক আছে, যে আমি ঠিক করে দেবো। তো দিলাম 500 করে টাকা দিলাম। বসে আরো কয়েকজন হয়েছিল, আর সবাই 500 করে টাকা নিয়ে বিশ্বনাথ মেম্বারে নিয়ে গেল। নিয়ে যাওয়ার পরে ওই কি করলো না করলো, তার 2-3 মাস বা 6 মাস পরে আবার আসলো। ওই টাকা খাইছে, থানাতে যায় নাই। থানাত গেলে পরে এরকম হইল না। মানে আপনি 66 আছে, আপনার বাবার 66 আছে? বাপের না, দাদুর আছে। দাদার 60টা রেজিস্টার দলিল আছে বাবার নামে। চাচার আছে 71। আপনার গ্রামটা কি ছিল? গেরুকাবাড়ি। গেরুকাবাড়ি। থানা কোনে আপনার? মাথাটা উপর দিকে তুলো না। আপনার থানা কই? মানে মানিকপুর। মানিকপুর। আর জেলা? বঙ্গাইগাঁও। বিজেপি কিন্তু অবাঙালিদের দল, বাঙালি বিরোধী দল, বাংলা বিরোধী দল। বাঙালিদের নিয়ে যখনই পেরেছে অপমান করেছে, ছিঁড়ে খাওয়ার গল্প আমরা শুনেছি। মধ্যপ্রদেশের এক বর্গী আছে যিনি বলে গেছিলেন। আবার রাওয়াল বলে একজন অভিনেতা আছে, একজন, তিনিও বলেছেন মাছ খাওয়া নিয়ে, মাছ খেয়ে নাকি বাঙালি নষ্ট করে দিচ্ছে গুজরাটটাকে। এই কথাগুলো যখন বলেছেন, তো আমার বক্তব্য হচ্ছে এটা তো মানে কোনো দ্বিধা করেনি, মানে এদের কোনো দ্বিধা ছিল না এই কথাগুলো বলার। তো সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যায় বাঙালি বিরোধী এরা কতগুলো নাথানি জাথানি পড়ে রয়েছে, তারা পয়সা দিচ্ছে বিজেপিকে। আর এখানে কিছু বাংলার কিছু স্থাবক রয়েছে যারা ওই হিন্দু হিন্দু করে তারা এই কাজটা করেছে। কিন্তু আমার একটাই বক্তব্য স্পষ্ট, খুব স্পষ্ট বক্তব্য, বিজেপি এখানে খুব একটা বিরাট কিছু করে বসতে পারবে না। আপনি কেন 10টা করে সভাপতি বসিয়ে দিন, তাতেও কোনো লাভ হবে না। কিন্তু বাংলার মানুষ জানে আদপে বিজেপি পার্টিটা হচ্ছে বাঙালি বিরোধী একটা হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী দল। সুতরাং হিন্দু হিন্দু করে বাঙালিদের কিছু করে, কিন্তু আদপে যাদের দ্বারা এরা পরিচালিত হয় তারা কিন্তু বাঙালি বিরোধী, বাঙালিদের ঘৃণা করে। সেটা বাঙালিরা আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছে, আরো বুঝবে। আগামী দিন বিজেপি কতটা কি করতে পারবে সেটা খুব সন্দেহ আছে। ये बंगाली बोर्ड लगाया, बंगाल से हो? ठीक है, तो बंगाली में क्यों लिखा है?
जन्म कहाँ का है, उसका कुछ है इसमें एविडेंस, मोबाइल में है कुछ? কি কারণে দল করলেন? দেখুন বিষয়টা এরকম, আমি গত বছর আমরা সবাই জানি একটি ঘটনা যেটা আরজি করে ঘটেছিল, তার প্রতিবাদে বাংলার প্রতিটি কোন কোন থেকে মানুষ রাত দখল করেছিল দিন বদলের আশায়। কোনো মুখ ছিল না, কোনো স্লোগান ছিল না, কোনো ঝান্ডা ছিল না, শুধু মানুষ ছিলেন, মেয়েরা ছিলেন, নারী ছিলেন, পুরুষ ছিলেন, কেউ কেউ বাচ্চাকেও নিয়ে এসেছে, কারণ বাচ্চা হয়তো রাখার জায়গা ছিল, বা বাচ্চাকে একটা আদর্শের সাথে অনুপ্রাণিত করাতে, মানুষের সাথে পরিচিত করার জন্য। কিন্তু সেই সময় আমি তখন বিজেপিতে আমার অবস্থান ছিল, আমি দেখলাম দলীয় একটি কর্মসূচি নিয়ে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এলেন, তথা দলের উচ্চ নেতৃত্ব এলেন, দলীয় কর্মসূচি নিয়ে মাননীয় অমিত শাহ মহাশয় বারংবার দল থেকে অনুরোধ জানানো, বিরোধী দলনেতা অনুরোধ জানিয়েছিল, মাননীয় অগ্নিমিত্রা পল অনুরোধ জানিয়েছিলেন, এবং সুকান্ত মজুমদার মহাশয় অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও আরজি করের ডিসিজ ফ্যামিলিটির সাথে উনি একবার দেখা করলেন না, বা দেখা করার কোনো আগ্রহ দেখালেন না। তারপর থেকেই আমি দেখতে পেলাম ধীরে ধীরে সিবিআই যে তদন্ত করছিল, সেই তদন্ত ধিমেতে তালে চলতে লাগলো, এবং এখনো বাবা মা এই কোর্ট থেকে ওই কোর্ট, ওই কোর্ট থেকে সেই কোর্ট ঘুরছে। এর থেকে একটা সত্য প্রতিষ্ঠা পেল যে মোদি দিদির যে সেটিং চলছে, যে সেটিংয়ের সরকার বিজেপির সঙ্গে এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের চলছে, বাংলার মানুষের কোনো ভালো এতে হবে না। এবং যে দল 2011 সালে মমতাকে গদিতে বসিয়েছিল, সেই জাতীয় কংগ্রেসে আমি পুরনো জাতীয় কংগ্রেস করবো, জাতীয় কংগ্রেসে ফিরে আসার মনস্থ আমি ওই জন্যই করলাম। তাহলে 26-এ বিজেপি কি কোনোভাবে চাপে পড়বে? 26-এ বিজেপির কি হতে চলেছে? দেখুন, আমি 2000 লাস্ট যে ইলেকশনটা গেল, বাই ইলেকশন কালীগঞ্জে, শুধু সেইটুকু মনে করাই যে ফার্স্ট এসছে আর যে সেকেন্ড এবং থার্ড এসছে, ফার্স্ট আর সেকেন্ডের মধ্যে অনেক গ্যাপ, তৃণমূলের সাথে বিজেপির অনেক গ্যাপ। এবং দেখা গিয়েছে 2021-এ যে ভোটটা পড়েছিল বিজেপির ফলে, তার অনেকটা ভোট ঘুরে গিয়েছে, সেটা কংগ্রেসে চলে গিয়েছে। এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিজেপির যে 77টা এমএলএ পেয়েছিল 2021-এ, তার অনেকে দল বদল করে। রাজ্য বিজেপি নিজের ক্ষমতায় জিতবে না, মমতা কিছু সিট পাইয়ে দেবে, তাই জিতলেও জিততে পারে। মানে 1952 সালের পর থেকে যারা পাসপোর্ট ভিসা ছাড়া এসেছে, বা পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে এসে ফেরত যায়নি, বা পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে এসেও এখানে সিটিজেনশিপ পায়নি, কিন্তু তারা ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড করে নিয়েছে, তাদের 10 লাখ টাকা পর্যন্ত ফাইন এবং 7 বছর পর্যন্ত জেল, তারপর তাদের পুশব্যাক করা। ধর্ম নিয়ে দ্বিচারিতা দিলীপ ঘোষ করবে না। কাল টুপি পরে ইফতার করেছো, আজকে জয় শ্রীরাম হচ্ছে, মেনে নেবে লোক? এটা আপনি শুভেন্দু অধিকারীকে বলছেন। हालांकि मैं 69 का जो है आरएसएस का ओटीसी हूं, लेकिन कहने पे मजबूर हूं कि बीजेपी सरकार ने जनता को इतना तंग कर दिया कि हम जैसे कार्यकर्ता जो कभी बीजेपी के या आरएसएस के होने के नाते थे, हम भी खिलाफ हैं। कारण पहले तो नोटबंदी, बहू बेटियों के पास जो थोड़ा बहुत होता था बचा हुआ, उनका निकलवा दिया। उनकी धरोहर वक्त बेवक्त लोगों के काम आती थी, लेकिन उसको बेवक्त निकाल दिया और उनको ऐसा कर दिया कि वो अपनी बेटी के लिए, अपनी ननद के लिए कुछ ना कर सके। उसके बाद आ जाओ आपका अग्निवीर। अग्निवीर क्या है? 4 साल ट्रेनिंग पूरी होती है, ट्रेनिंग पूरी होते उन्हें भेज देंगे। अरे भाई, जो सरहद पे मरेगा उसकी इज्जत तो करना सीखो। ये उसकी আমি নাম বলছি, অর্জুন সিং আমাদের কত কর্মীর বাড়ি ভেঙেছে জিজ্ঞেস করুন, কত কর্মীর হাত পা ভেঙেছে। এবং ও বিজেপিতে এলেও আমাদের লোকেরা মার খায়, ও টিএমসিতে গেলেও আমাদের পুরনো কর্মীরাই মার খায়। ও কি খায় আমি জানি না। কিন্তু আপনি তখন আপনি তাহলে আটকাননি, তখন আপনি তো ক্ষমতায় ছিলেন, দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্বে ছিলেন, তাহলে আপনি সেই সময় আটকাননি কেন যে না অর্জুন সিংকে ঢুকতে দেওয়া হবে না? কিনা তাহলে দিল্লি থেকে জয়েন করতে হয় কেন? কলকাতায় জয়েন করতে পারতো। বহু নেতার সম্বন্ধে আমি বলেছি, কাজ যদি করতে হয় কলকাতায় জয়েন করো। আর যারা দিল্লি জয়েন করেছে না, দিল্লি থেকে টিকিট কেটে সেটা অন্যদিকে চলে গেছে। এগুলো বলি বলে আমার বড় নেতারা খুব কষ্ট পান আমার কথায়। পলিসি নয়, বাস্তব। এটা দিলীপ ঘোষের দুঃখ নয়, আমার হাজার হাজার কর্মী যারা মার খেয়ে রক্ত জল করে পার্টি দাঁড় করেছেন তাদের কষ্ট।
তাদের এই সেন্টিমেন্টের উপর পা দিয়ে আমি হাঁটতে পারি না। তাদের সঙ্গে ছিলাম, আছি, আর ওরা জানে দিলীপ ঘোষকে। कुछ बड़े नेताओं का, बड़े पत्रकारों का ये भी कहना है कि झूठे सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं इतिहास के। झूठे भी हैं और मूर्ख भी हैं। मूर्ख हैं प्रधानमंत्री, बिल्कुल। अगर मूर्ख नहीं होते तो कोई पढ़ा लिखा आदमी कहेगा क्या कि तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार में है। যারা 4টে বিয়ে করে 14টা গার্লফ্রেন্ড রাখে, রাত্রের জীবন একরকম, দিনের জীবন একরকম, তারা দিলীপ ঘোষকে ত্যাগী ভোগী বলছে। আহাম্মক। বড় বড় কথা কারা বলছে? যারা মমতা ব্যানার্জি আঁচলের তলায় থেকে নেতা হয়েছে। আরো বড় বড় কথা বলছে, অনেকে চরিত্রের কথা বলছে, যারা কালীঘাটের উচ্ছিষ্ট খেয়ে জীবন কাটিয়েছে, আজকে বিজেপির উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেঁচে আছে, তারা দিলীপ ঘোষকে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিচ্ছে। আর এই দালালরা যেদিন থেকে পার্টিতে এসছে, বিজেপির গন্ধও চলে গেছে, বিজেপির স্বাদও চলে গেছে। লোক বিজেপির ভরসা করতে পারছে না। যাদেরকে আমি নিয়ে এসে নেতা বানিয়েছি, যারা বিজেপি দেশে করে খাচ্ছে, তাদেরই বেশি পেট ব্যথা। কি ত্যাগ করেছেন? 4 পয়সার ত্যাগ নেই। বিজেপিতে কামাতে এসছেন, রাজনীতি শেখাচ্ছেন, হিন্দুত্ব শেখাচ্ছেন। কি দিয়েছেন সমাজ? কেন পার্টি নেমে গেছে? 250 লোকের প্রাণের বিনিময়ে যে পার্টি দাঁড় করিয়েছিলাম, সে পার্টি কোথায় আজকে? কেন হারছি আমরা? কেন লোকে চিৎকার করছে? আমার পাড়ায় বিয়ে হচ্ছে টিএমসি নেতার বাড়িতে, সে টিএমসি করে বলে তার বাড়িতে আমি বিয়েতে যাব না। এই ধরনের জঘন্য নিম্ন রুচির রাজনীতি দিলীপ ঘোষ করে না, করবেও না। এটা আমি ঘৃণা করি। আমার বাড়ির জামাই যদি অন্য পার্টি করে, সেই মেয়ের বাড়ি আমি যাব না, এই রাজনীতি দিলীপ ঘোষ করে না, করবে না। যারা করতে চাইছে এটাকে, বিজেপিকে অপসংস্কৃতি আনতে চাইছে, তারা বিজেপি জানে না। যে পার্টির প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী কালীঘাটে গিয়ে মমতা ব্যানার্জির মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন, আমরা সেই সংস্কৃতির লোক। মমতা ব্যানার্জি তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আর অন্যদিকে চলে গেছেন, শত্রু হয়ে গেছেন, এটা আমি মনে করি না। मोदी जी ने तो 2016 में ये कहा था, बहनों भाइयों 50 दिन का समय दे दो। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 50 दिन में अगर रिजल्ट ना आया, जिस चौराहे पे कहोगे, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं आ जाऊंगा, सजा दे देना। कहा था देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। कोई रिजल्ट नहीं आया, कह दो कि ये झूठ है। कोई काला धन नहीं आया, जितने नोट बाजार में थे सारे वापस आ गए, कोई आतंकवाद की खबर नहीं टूटी, पैसा बर्बाद पे है। फिर इन्होंने कहा मोदी जी ने 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी होंगे। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने। और वो कौन सी ट्रेन है? वो बुलेट ट्रेन होगी। बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें। अब 2022 निकल गया, अब कह रहे हैं 2047। यही नहीं, अभी और सुनिए। किसी विद्वान ने कहा था, आप थोड़े लोगों को थोड़े समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सबको पूरे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यदि आपको जानना है ना सीए और एनआरसी में क्या है, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, आपका राशन कार्ड, जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, उससे आप देश के नागरिक साबित नहीं होते हैं। देश के नागरिक साबित होने के लिए आपको अपनी कम से कम 3 पुश्तों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, और वो एक ही जगह से होना चाहिए। यानी आपके दादाजी जहां पैदा हुए, आपके पिता वहीं पैदा हुए, और आप भी वहीं पैदा हुए, और आपका तीनों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, तो ही आप इस देश के नागरिक माने जाओगे। तीनों में से एक का भी नहीं है तो नहीं माने जाओगे। तो ऑब्वियसली आपके दादा का आपको कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए आप कभी भी इस देश के नागरिक नहीं बन पाओगे अकॉर्डिंग टू सीएए और एनआरसी। तो इसलिए आपकी नागरिकता को समाप्त करके ये लोग ये आपके सारे संसाधनों पर कंट्रोल कर लेंगे। ज्यादा बोलोगे तो आपके शरीर में केमिकल ऑलरेडी इन्होंने डाल ही दिया। अगर प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द कर सकते थे तो इसका मतलब इंटेलिजेंस इनपुट्स उनके पास थी, और उन्होंने ग्राउंड के जो सोल्जर्स थे, यूनिट्स थी, डिप्लॉयमेंट थी, उन तक पास नहीं किया। तो इसका जिम्मेदार कौन? मिनिस्ट्री ऑफ होम, अमित शाह जी, आप इसके डायरेक्ट जिम्मेदार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जेएंडके का पूरी तरह से इसका जिम्मेदार है। डीजी पुलिस जेएंडके का जिम्मेदार है। डीजी सीआरपीएफ, बीएसएफ जिनकी जिम्मेदारी थी। मोदी जी देख लीजिए, आप भी अमित शाह जी, आप ही के नेता आपके यूसीसी के सियासी गुब्बारे की हवा निकाल रहे हैं। जिस यूसीसी को सदन के भीतर सीना ठोककर
आप देश की जनता से वोट मांग रहे थे, आप ही के एक नेता ने बता दिया कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये बीजेपी के नेता हैं, एक महिला के बालों को सुलझा रहे हैं, कभी रील बना रहे हैं तो कभी खुलेआम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बीजेपी के नेता, ये नेता कौन है और कौन है ये महिला, और क्यों ये दोनों सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हुए कि बीजेपी की जगहसाई हो गई। जगहसाई की वजह क्यों बन रहे हैं ये, और जनता सवाल पूछ रही है कि मोदी जी, अमित शाह जी, धामी जी और उत्तराखंड के पीआर में नंबर 1 सीएम धामी का मैं जिक्र कर रहा हूं। धामी जी, आपकी कथनी और करनी में फर्क क्यों? आखिरकार जनता के लिए नियम कुछ और, बीजेपी नेताओं के लिए नियम कुछ और क्यों? तो चलिए पहले मिलिए इन बीजेपी नेता से, फिर उस कानून का जिक्र भी जिसके लागू होने के बाद बीजेपी ने गली गली शोर मचाकर वोट मांगा था, कहा था कि वोट दीजिए, हम यूसीसी लेकर आ रहे हैं, और उत्तराखंड में सत्ता हासिल की। अगर पहले इन बीजेपी नेताओं से मिलिए, जी हां, बीजेपी के नेता से मिलिए। बीजेपी नेता की यह कहानी रील नहीं है, बिल्कुल रियल यानी कि सच्ची घटना है। ऐसी घटना जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल यह है हरिद्वार के ज्वालापुर से बीजेपी के पूर्व विधायक, जी हां, पूर्व विधायक सुरेश राठौर, रविदास चारे सुरेश राठौर, जो एक महिला के बाल संवारते हुए आप देख रहे होंगे। इन्हीं ज्वालापुर से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अभिनेत्री उर्मिला से शादी की है। उर्मिला को अपनी पत्नी स्वीकार किया है। पत्नी स्वीकार किया मतलब मैं बताता हूं आगे। उर्मिला ने दावा किया था दरअसल दोस्तों ये कि पूर्व विधायक जी यानी कि सुरेश राठौर ने उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर नेपाल में गंधर्व विवाह किया। मगर उर्मिला के मुताबिक शादी के कुछ ही वक्त के बाद सुरेश जी ने कहा कि तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। दोनों ने दूरी बना ली, अकेले छोड़ दिया महिला को। मगर अब बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अभिनेत्री उर्मिला को पत्नी के रूप में स्वीकार कर ही लिया। यानी आप कहेंगे कि भाई उर्मिला का मिशन सिंदूर जीत गया, बात खत्म हुई। नहीं, यहां कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, यहां कहानी शुरू हुई। अब आगे सुनिएगा बवाल की वजह क्या है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू है, यूसीसी लागू है। कोई भी व्यक्ति इस कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता। लेकिन उत्तराखंड के पूर्व बीजेपी के विधायक सुरेश राठौर ने अपनी पहली पत्नी के रहते हुए अभिनेत्री उर्मिला से दूसरी शादी रचा ली। इतना ही नहीं, बताया यह भी गया कि ऑन रिकॉर्ड उर्मिला भी विवाहित है और पूर्व विधायक उनके दूसरे पति हैं। यानी सुरेश राठौर भी शादीशुदा और उर्मिला भी शादीशुदा। यानी यह हुआ कि जिस यूसीसी के जरिए हिंदुत्व की रक्षा का जिक्र करने वाली धामी की सरकार ने खूब शोर मचाया, कभी कहा लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद। यह उत्तराखंड में कभी नहीं हुआ था, लेकिन हुआ लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद। सीएम धामी के मुताबिक वोट मांगे आज उन्हीं के ही नेता इसी यूसीसी के दावे की पोल खोल रहे हैं। सवाल अब यह उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी वालों के लिए कानून अलग है? क्योंकि आप और हम जानते हैं ना कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना कोई व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता। मगर भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने डंके की चोट पर अपनी इस सरकार को ठेंगा दिखाकर पहली बीबी होने के बावजूद दूसरी शादी रचा ली। मगर विधायक के उलझते बालों की कहानी के पीछे भी एक कहानी है। ये जो आप देख रहे हैं ना, बाल सुलझा रहे हैं विधायक जी, इस कहानी को भी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अब विपक्ष यानी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रही है, पहले ये बयान सुनिए और फिर उसके बाद ये उलझे बालों की सुलझी कहानी भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले विपक्ष क्या कह रहा है, कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, वो सुनिए। ये हतप्रभ करने वाला तथ्य है कि आज 4 दिन बीत गए हैं, सुरेश राठौर उनकी तथाकथित दूसरी पत्नी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने रिश्तों की स्वीकार्यता के बारे में बताया है और सुरेश राठौर ने उर्मिला को अपनी दूसरी पत्नी स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है, धृतराष्ट्र बना हुआ है। कोई भी बयान उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया है क्योंकि जो सुरेश राठौर ने किया है वो यूसीसी के प्रावधानों का सीधे सीधे उल्लंघन है और यूसीसी के अनुसार वो क्राइम है। तो होता यह है कि पिछले साल मई के महीने में नेताजी का यह वीडियो वायरल होता है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं, बाल सुलझाते हुए,
जिस वीडियो में बीजेपी नेता महिला के बाल संवारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं, हर गली हर चौराहे पर नेताजी का यह वीडियो जनता तक पहुंच गया, वायरल हो गया। नेताजी बनबनाते हुए सामने आए, गुस्से में आग बबूला होकर सफाई देने लगे। अब सफाई क्या थी वो सुनिएगा। सफाई यह कि मेरी एक फिल्म आ रही है। क्या? विधायक जी की फिल्म आ रही है, और फिल्म का नाम सुनिए जो बताया। इन्होंने कहा कि विधायक जी फिल्म आ रही है, भाभी जी विधायक हैं। दावा सुरेश राठौर का यह था कि यह सीन उसी फिल्म का एक हिस्सा है। सुरेश राठौर ने उस वक्त यह भी दावा किया था कि वीडियो में जो महिला दिख रही है ना आपको, वो सहारनपुर की रहने वाली है। इसके पति से इसका तलाक का मामला चल रहा है। फिल्म है भाभी जी विधायक है। नेताजी कहते हैं कि वो इसमें मुख्य अभिनेता हैं। मगर दिलचस्प बात यह रही कि फिल्म में भी नेताजी बोले कि मेरा नाम सुरेश राठौर ही है ना गजब कहानी। मगर जिंदगी के इंटरवल के बाद यह पता चला कि कहानी कुछ और थी। विधायक जी जिसे फिल्मी कहानी बता रहे थे वो रियल लाइफ का हिस्सा थी। यानी विधायक जी कह कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। यकीन नहीं होता तो विधायक जी का पुराना बयान आपको सुनाता हूं। पूर्व विधायक सुरेश राठौर तब क्या कह रहे थे वो भी सुनिए। महिला जो है उर्मिला शर्मा, जो मुकेश शर्मा की पत्नी है, वो जानबूझकर मेरे को बदनाम कर रही है, मेरा नाम का प्रयोग करती है। मेरी अपनी आईडी के ऊपर किस हैसियत के साथ वो उर्मिला सुरेश राठौर पूर्व विधायक ज्वालापुर लिखती है। मैंने इसकी शिकायतें भी की हैं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं कोई शादी करती वो आज तक उसका तलाक नहीं हुआ, मेरा तलाक नहीं हुआ। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति या पति पत्नी हो उसका तलाक ना हो तो दूसरी शादी करना संभव नहीं है। इस तरह के मिथ्या आरोप लगाकर मेरी सामाजिक छवि, मेरी राजनीतिक छवि को जो दुष्प्रचार करके खराब करने का काम किया जा रहा है, मैं शासन प्रशासन से अपील करूंगा, मीडिया कर्मियों से ये निवेदन करूंगा कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को जो गिरोह बनाकर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि ये वही उत्तराखंड है जिसे बीजेपी आला कमान ने हमेशा अपनी प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया, और उसी प्रयोगशाला के रूप में एक प्रयोग किया यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और अब उसी का जिक्र बार बार किया जाता है। मगर यह बदलाव अब चुनौती लेकर आया है। यह बदलाव एक चुनौती लेकर आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके मोदी, अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बदलाव लाने का जो दावा किया था, बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने उसी दावे की पोल खोल दी, उसी दावे को खुली चुनौती दे डाली। पहली बीबी होने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी रचा ली, जबकि यूसीसी के मुताबिक नेताजी ने अपराध किया है, क्योंकि यूसीसी कहता है कि ऐसी घटनाओं का रजिस्ट्रार स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। स्वतः संज्ञान यानी आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रार स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। लेकिन सवाल यह कि इस घटना में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मामला बीजेपी के नेता का है। तो अब पता चलेगा कि यूसीसी कानून के हाथ लंबे कितने हैं। जब भाजपा नेता अपनी सरकार के बनाए हुए कानून की धज्जियां उड़ा दे तो फिर विपक्ष से उम्मीद करना बेईमानी हो जाता है। यानी अब मोदी के द्वारा चुना गया उत्तराखंड का इंजन यूसीसी को ज्वालापुर में लागू ना करवा पाना संपूर्ण उत्तराखंड के जरिए देश में संदेश क्या देगा? क्या सत्ता का संरक्षण बढ़ा या संविधान की मर्यादा बढ़ी? क्योंकि कानून लाना तो आसान होता है जनाब, लेकिन उसे बराबरी से लागू करना असली परीक्षा यही होती है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या एक ही कानून दो मापदंड से चलेगा? मोदी जी, जनता पर सख्ती और नेताओं को छूट, क्योंकि अगर नियम नेताओं पर नहीं चलते तो फिर वो नियम नहीं कहलाते, उसे नाटक कहा जाता है। ये जो 420 है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, क्या उसका नाम? जयशंकर साहब। जयशंकर तो बड़े नामी और बड़े प्रभावशाली। तुम्हारे लिए, तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए तो वो है नामी। तो क्या था मैं जानता हूँ क्या थे और क्यों था। जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए, जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल, और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आया, तो हमें नहीं पता। तो कहते आएगा, तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया था।
उसका और कोई कैलकुलेशन नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री हाँ। चाइना गए ऐशो आराम के लिए, जिसका बंदोबस्त जयशंकर ने किया। गुजरात के वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, जयशंकर को विदेश मंत्री बनाते हैं, तो ऐशो आराम की वजह से मैं नहीं जानता, नहीं, और हो सकता है कि धन्यवाद देने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, मतलब जैसे आपके लिए कैलाश मानसरोवर खोला चीन ने, वैसे उस ऐशो आराम के लिए विदेश मंत्रालय मिल गया। या फिर तो मैंने उससे कुछ फायदा नहीं उठाया। ये तो सीधा आरोप। सीधा आरोप क्या है, मैं सब जगह कहता हूँ, तुम लोग छापते नहीं हो। अच्छा, चलिए फाइनल कमेंट जो मैं आप उनको बुलाकर मेरे सामने खड़ा करो, नहीं आएंगे डरपोक। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ 5 साल के भीतर ही भारत में 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है। আপনাদের সামনে তো হাজির করলাম কিছু ভাইরাল। আপনারা নিশ্চয়ই দেখলেন ভাইরালগুলো। এর মধ্যে বিজেপির দলের নেতারাও আছেন, সাধারণ মানুষও আছেন এবং কিছু কিছু সংবাদ সূত্রও আছে, সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আমি শুরুতে যে কথাটা বলেছিলাম, এই অনুষ্ঠানের শেষে গিয়েও সেই একই কথাটাই আপনাদের কাছে বলছি। আপনারা আপনাদের মতামত জানাবেন। আমার কিন্তু মনে হয়েছে যে মোদিজি এবার সভায় এসে যা যা বললেন তাতে বিজেপির যে খুব একটা লাভ হলো তা নয়। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে লাভটা হলো তৃণমূলেরই। কেননা তিনি সিএ নিয়ে আর এনআরসি নিয়ে যে ভয়টা দেখিয়ে গেলেন, আবার যে কিভাবে প্রমাণ করতে হবে আপনি আমি ভারতীয় নাগরিক কিনা, আমাদের 3 পুরুষের জন্ম এখানে হয়েছে তার সার্টিফিকেট দেখাতে হবে, তবেই আমরা নাগরিক নাকি হতে পারবো। এ নিয়ে কিন্তু জল আরো অনেক পরে ঘোলা হবে। এখনো বাঙালি কিন্তু সেরকমভাবে সিরিয়াসলি বিষয়টা বুঝে উঠতে পারছেন না। কিন্তু এটা কিন্তু একটা চরম সতর্কবাণী তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ একটা বিশাল সংখ্যক মানুষকে বেনাগরিক ঘোষণা করে তাদের কিন্তু সেই দাসপ্রথার মতন এই কর্পোরেট সেক্টরে ন্যূনতম খাওয়ারটুকু দিয়ে সেখানে খাটানোর একটা প্রয়াস চলছে। এটা শুধু ভারতবর্ষের কথা বলছি না, বিশ্বের অনেক জায়গায় কিন্তু নতুন করে এই কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড একটা দাসপ্রথা তৈরি করতে চাইছে দেশের যারা রাষ্ট্রপ্রধান তাদের সাহায্য নিয়ে। ভারতবর্ষের মতন একটা তৃতীয় বিশ্বের দেশে এই জিনিসগুলো আরো বেশি করে হবে, সেটা তো আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন। এবং শুধু মুসলিমরা নয়, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে কিন্তু বাঙালি হিন্দুরাও বিতাড়িত হচ্ছেন, মারধর চলছে তাদের ওপর, এবং যে ডিটেকশন ক্যাম্পে মানে আটকে রাখা হচ্ছে তার মধ্যে কিন্তু অধিকাংশরাই হিন্দু। সুতরাং সবশেষে আমি এইটুকুই বলতে চাইছি যে এবারের মোদির সফরে কিন্তু লাভবান হলো সেই ঘুরে ফিরে তৃণমূল। অর্থাৎ মানুষ বিপদ থেকে বাঁচবার জন্য সেই তৃণমূলকেই আঁকড়ে ধরবে। আর কিছু হয়তো, এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা, আর কিছু হয়তো ভোট এবার বাম কংগ্রেসও বাড়তে পারে। তার নিট রেজাল্টটা কি হবে? আমার তো মনে হয় এবার বিজেপি 50টি আসন মানে অর্ধশত রান যে করতে পারবে কিনা সেটা কিন্তু খুব সন্দেহের ব্যাপার আছে। আপনারা কি ভাবছেন অবশ্যই মন্তব্য করে জানাবেন। আজ তাহলে শেষ করছি। দিগদর্শন, 10-এর পাশে, দেশের সাথে। নমস্কার। রংহীন সংবাদ আর অজানা তথ্যের জন্য দেখুন দিগদর্শন, 10-এর পাশে, দেশের সাথে।